अस्सलामु अलैकुम। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान भी वतन अज़ीज़ के बेशतर मकामात पर मौसम खुश्क जबकि जनूबी इलाकों में गर्म रहा। अगले 2 दिनों के दौरान भी कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी। जनूबी पंजाब, जनूब मशरकी बलूचिस्तान के इलाके भी इसकी गिरफ्त में रहेंगे। सुबह के वक्त की सेटेलाइट तस्वीर पर नज़र डालें तो इंतहाई शुमाली इलाकों में और इसके अलावा बलूचिस्तान के कुछ शुमाल मगरबी इलाकों में हल्के फुल्के बादल देखने को मिल रहे हैं। बाकी वतन अज़ीज़ के बेशतर मकामात पर मौसम साफ दिखाई दे रहा है। ताज़ा तरीन मौसमी सिस्टमों पर नज़र डालें तो बनने वाला समंदरी तूफ़ान इस वक्त लैंडफॉल कर चुका है और सीवियर साइक्लोन की हालत में इस वक्त भारत के मशरकी शुमाल मशरकी इलाकों पर मौजूद है और मज़ीद यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार से शदीद बारिशों का सबब बनेगा। एक मजबूत मगरबी सिलसिला इस वक्त तुर्कमानिस्तान, अफ़गानिस्तान के इलाकों को मुतासिर कर रहा है, लेकिन एंटी साइक्लोन का असर होने के सबब पाकिस्तान के बेशतर मकामात पर इस मगरबी सिलसिले का कोई ख़ास इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। इंतहाई शुमाल मगरबी और शुमाली इलाकों में बादल बनने के इम्कानात आज दिन के दौरान मौजूद हैं, जो शाम तक मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बुलंद पहाड़ों पर बर्फ़बारी का सबब बन सकते हैं। एक सर्कुलेशन यहाँ पर बहरे अरब में मौजूद है, जबकि एक हाई प्रेशर यहाँ पर बहरा अरब के शुमाल मगरबी इलाकों पर देखने को मिल रहा है। आने वाले दिनों के दौरान भी इन अरब ममालिक में ज़बरदस्त बारिशें मतवक्के हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के इलाकों की बात की जाए तो फ़िलहाल एंटी साइक्लोन का असर होने के सबब जो मगरबी जट हैं वो ज़्यादातर पाकिस्तान के शुमाली शुमाल मगरबी इलाकों से होकर गुजरेंगी, इसलिए पाकिस्तान के ज़्यादातर इलाकों में कोई खातिर खा बारिश बरसती दिखाई नहीं दे रही। अगर बात कीजिए यहाँ पर आज दिन के दौरान मौसम की तो खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में जिसमें पिशावर, लंडी कोतल, तोरखम, पाड़ा चिनार, चित्राल, दीर बुनीर, मालम जब्बा, नारान, कागान के इलाके शामिल हैं। बटग्राम, हज़ारा, सवात इन इलाकों में बादल बनने के इम्कानात मौजूद हैं, जो रात तक कहीं हल्की, कहीं मुतदिल तो कहीं तेज़ बारिश का सबब बन सकते हैं। इस तरह गिलगित, गजर, हुंजा, चरास, सकरदू के इलाकों में भी बादल बनने के इम्कानात मौजूद हैं, जो महदूद इलाकों में बारिश का सबब बनेंगे। कश्मीर के इलाकों में बेशतर मकामात पर मौसम खुश्क ही बना रहेगा। अलबत्ता बांदीपुरा, कपवाड़ा, वादी नीलम के इलाके शामिल हैं। अनंतनाग, श्रीनगर इन इलाकों में मतलब अबरआलूद हो सकता है, लेकिन किसी खातिर खा बारिश का इम्कान नहीं। जम्मू डिवीज़न समेत जनूबी कश्मीर के इलाकों में भी मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। मरी, रावलपिंडी, इस्लामाबाद के इलाकों में बादल बनने के इम्कानात मौजूद हैं, लेकिन किसी भी खातिर खा बारिश की तवक्का नहीं की जा रही। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर समेत पंजाब के दीगर वस्ती और जनूबी इलाकों में भी मौसम खुश्क ही बना रहेगा। कराची समेत सिंध के भी वसी पैमाने पर मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। बलोचिस्तान के इलाकों में योब, ज़ियारत, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला, कोयटा के इलाके शामिल हैं। इन इलाकों में बादल बनने के इम्कानात मौजूद हैं। अगर कोई अच्छी एक्टिविटी हो जाती है तो इन इलाकों में इक्का दुक्का मकामात पर बारिश हो जाए तो सरप्राइज़ नहीं होगा। बाकी बलोचिस्तान के वसी पैमाने पर मौसम खुश्क ही बना रहेगा। अगर बात कीजिए यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान हवाओं की तो बलूचिस्तान के ज़्यादातर इलाकों में यहाँ पर मगरब, शुमाल मगरब, जुनूब मगरब की हवाएं रहने के इम्कानात मौजूद हैं। कुछ इलाकों में हवाओं की सिमत जुनूब मगरब की और कुछ इलाकों में मगरब की रहने की तवक्का की जा रही है, जबकि सिंध के इलाकों में भी हल्की फुल्की हवाएं यहाँ पर शहरी इलाकों में चल सकती हैं। बाकी अक्सर मकामात पर हवाएं नॉर्मल ही रहेंगी। यहाँ पर जनूबी पंजाब के इलाकों में भी मगरब की हवाएं रहने का इम्कान है। यहाँ वस्ती पंजाब के इलाकों में हवाओं में कमी बनी रहेगी। अलबत्ता शुमाली शुमाल मशरकी पंजाब के इलाकों में यहाँ पर मगरब शुमाल मगरब की हवाएं चलने का इम्कान है, जिसके सबब यहाँ पर धुंध स्मोक की शिद्दत में कमी देखने को मिल रही है। ये कमी अगले 24 से 48 घंटों के दौरान भी बरकरार रहेगी। उसके बाद तवक्का की जा रही है कि एक बार फिर यहाँ पर हवाएं जो हैं वो तब्दील होंगी और मशरक़ शुमाल मशरक़ से हवाएं आएंगी। एक सर्कुलेशन जो है वस्ती पंजाब पर बनेगा, क्योंकि 28 अक्टूबर को एक नया मगरबी सिलसिला पहुँचने के इम्कानात मौजूद हैं, तो उसका सर्कुलेशन यहाँ बनेगा। 27 से एक बार फिर आपको यहाँ पर स्मोक की शिद्दत बढ़ती दिखाई देगी। अगले 24 घंटों की मौसमी सूरत हाल आपके साथ शेयर कर चुके। अगर आप आगे वीडियो नहीं देखना चाहते तो यहाँ से स्किप करके जा सकते हैं। अगर बात करें यहाँ पर नवंबर के इब्तदाई दिनों की तो यहाँ पर पहले एमजे वेव पर बात कर लेते हैं। अगर एमजे वेव पर नज़र डालें तो अभी ये मैरीटाइम कॉन्टिनेंट पर स्टक है, उसके बाद ये वेस्टर्न पैसिफिक की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है और नवंबर के पहले 10 दिनों के दौरान भी कोई तगड़ा सिलसिला वतन अजीज़ को मुतासिर करता दिखाई नहीं दे रहा। 28 से 30 अक्टूबर के दौरान एक सिलसिला शुमाली इलाकों को मुतासिर करेगा, जिससे
خیبر پختونخوا کے اکثر مقامات پر، اس طرح شمال مغربی پنجاب میں راولپنڈی، اسلام آباد، مری اٹک کے علاقے شامل ہیں، میاں والی، بکھر، یہاں پر بادل بننے کے امکانات موجود ہوں گے، بارش کا سبب بنیں گے۔ اسی طرح گلگت اور خیبر پختونخوا کے بھی اکثر مقامات پر بارش کے امکانات موجود ہیں، جبکہ کشمیر کے زیادہ تر علاقوں میں موسم خشک ہی بنا رہے گا، کوئی زیادہ تر ایکٹیویٹی یہاں پر دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ صوبائی دارالحکومت لاہور سمیت پنجاب کے دیگر وسطی اور جنوبی علاقوں میں بھی کسی خاطر خواہ بارش کا امکان نہیں، یہاں پر موسم بدستور خشک ہی رہے گا۔ نومبر کے پہلے عشرے کے دوران ابھی کوئی بھی تگڑا سلسلہ ان علاقوں کو متاثر کرتا دکھائی نہیں دے رہا۔ بلوچستان کے بھی وسیع پیمانے پر فی الحال آنے والے دنوں کے دوران کوئی خاطر خواہ بارش برستی دکھائی نہیں دے رہی۔ یہاں پر سندھ کی بات کی جائے تو سندھ کے علاقوں میں بھی موسم خشک ہی بنا رہے گا۔ اگر سردی کی پہلی لہر کی بات کریں تو 28 سے 30 اکتوبر کے دوران اثر انداز ہونے والے سلسلے کے بعد توقع کی جا رہی ہے کہ شمالی علاقوں کو سردی کی پہلی لہر اکتوبر کے 31 یا پھر 1 نومبر سے یہاں پر متاثر کرے گی اور درجہ حرارت میں گراوٹ کا باعث بنے گی، لیکن یاد رکھیں وسطی اور جنوبی علاقوں میں اس لہر کا کوئی خاص اثر نہیں رہے گا۔ درجہ حرارت یہیں پر ہی ریکارڈ ہوتے رہیں گے، 1-2 ڈگری سینٹی گریڈ اوپر نیچے ہونے کا عمل یہاں پر جاری رہے گا، لیکن فی الحال کوئی تگڑی سردی کی لہر اثر انداز ہو 10 نومبر تک اس کے امکانات کافی کم ہیں۔ البتہ وسط نومبر کے بعد سردی کی ایک مضبوط لہر پاکستان کے شمالی اور وسطی علاقوں کو متاثر کرتی دکھائی دے رہی ہے۔ وسط نومبر کے بعد کچھ مغربی سلسلوں کی شدت بڑھنے کے امکانات موجود ہیں۔ آپ کو پہلے ہی آگاہ کیا تھا کہ کچھ مغربی جنوب مغربی بلوچستان کے علاقے شامل ہیں، بلوچستان کے مغربی علاقے اور خیبر پختونخوا کے علاقے اس سے مستفید ہوتے دکھائی دیں گے۔ مغربی سلسلے مغرب سے مشرق کی طرف حرکت کرتے ہیں اور ایران افغانستان کو متاثر کرتے ہوئے آگے کی طرف نکل جاتے ہیں۔ ابھی فی الحال جو یہ صورتحال بنی ہوئی ہے یہاں پر نیوٹرل پیٹرن کی دیکھنے کو مل رہی ہے، یہاں پر ایک ہائی پریشر جیسی صورتحال ہے۔ مغربی سلسلے جو ہے وہ اٹلی، اس کے بعد جو ہے وہ ترکی کو متاثر کرتے ہوئے عراق، پھر سعودی عربیہ کو متاثر کرتے ہوئے یہاں ایران اور افغانستان کو متاثر کرنے کے بعد جیٹ اوپر کی طرف کھسک جاتی ہیں، اور جو مغربی سلسلے ہیں وہ زیادہ تر اب مشرق کی طرف نہیں کھسک رہے۔ اگر بات کی جائے ہائی پریشر کی تو آنے والے دنوں کے دوران بھی یہاں پر اینٹی سائیکلون ہائی پریشر کا اثر پاکستان پر بنا رہے گا، اس لیے اگلے 2 ہفتوں کے دوران جو جیٹ اثر انداز ہوں گے وہ زیادہ تر ان اسلامی عرب ممالک کو متاثر کرتے ہوئے سعودی عربیہ میں بارشوں کا سبب بننے کے بعد ایران اور افغانستان کے جو علاقے ہیں ان علاقوں کو متاثر کرتی ہوئی آگے نکل جائیں گی، اور ان علاقوں میں زبردست بارشیں ہوں گی، سیلابی بارشوں کا امکان موجود ہے۔ لیکن پاکستان کے اکثر علاقے فی الحال نومبر کے پہلے عشرے کے دوران بھی کوئی خاطر خواہ مغربی سلسلے کے زیر اثر آتے دکھائی نہیں دے رہے۔ البتہ وسط نومبر کے بعد توقع کی جا رہی ہے کہ کچھ حد تک ان جیٹس میں تبدیلی دیکھنے کو ملے گی، اور یہ سعودی عربیہ، عراق اور ایران کے علاقوں کو متاثر کرنے کے بعد پاکستان کے جو جنوبی مغربی علاقے جاتے ہیں ان علاقوں کو متاثر کرتی ہوئی آگے بڑھیں گی، تو ڈیورنٹ لائن سے ملحقہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے علاقوں میں اچھی بارشیں دیکھنے کو ملیں گی۔ یہاں ایران سے ملحقہ پاکستان کے علاقوں میں زبردست سیلابی بارشوں کا امکان بھی یہاں پر نومبر کے آگے دسمبر، جنوری اور فروری میں موجود رہے گا۔ اس بارے آپ کو وقتاً فوقتاً آگاہ کیا جاتا رہے گا۔ ابھی فی الحال بارہگو، کوہوٹا، اسی طرح خطہ پٹوار کے جتنے علاقے شامل ہیں یہاں پر ایسی کوئی بھی بارش برستی دکھائی نہیں دے رہی جس سے کسان بھائیوں کو فائدہ ہو۔